নমস্কাৰ সো আজি মই ডিগ্ৰী 4th সেমিস্টাৰ macroeconomicsৰ consumption function chapter বা consumption theory লগত associated আৰু এটা টপিক লৈ ডিসকাশন কৰিব গৈ আছো যেটো আমাৰ 12th ক্লাছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ক্লিয়াৰ macroeconomicsৰ হেতু হৈছে টাইপস অফ consumption function ক্লিয়াৰ বহুত টাইপস টুক লৈ পেলাই কনফিউজড হয় clear so in general মানে consumption function যদি সোয়া স্টুডেন্টে বহুতে কয় টাইপস বুলি কলে আমি দুটাক বুজো এটা এভারেজ propensity to consume আৰু এটা marginal propensity to consume but these are not the types okay these are the attributes of the consumption functions or propensity to consume clear types বুলি কলে আমি actually চাইটা টাইপস পাও clear সেই চাইটা টাইপস actually কি কি সেই বস্তুটো বলা আমি ডিসকাশন কৰো properly types বুলি কলে আমি এই চাইটাক বুঝো ওকে টাইপস বুলি কোতে আমি প্রথম এই কথাটো বুজিব লাগিব consumption function মানে কি consumption function simply we say the functional relationship in between consumptions and income বা total national income and consumption macro sense যদি কথাটো কোৱা clear so consumption is a function of what consumption is a function of income clear so consumption or income or majority to relation this is said to be what function clear when y increases then definitely c also increases when y decreases then c also decreases so in between these two variable dependent is c and independent or explanatory variable is y so relation between these two variable is positive আৰু সেই দুটা variable or মাজত জি সম্পৰ্ক functional relations যদি কোৱা this is said to be consumption function clear so consumption function or types বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি actually কেইটা টাইপস পাও ওকে সেই টাইপস কেইটা আমি এটা এটাকে ডিসকাশন কৰো clear number 1 is linear clear linear consumption function clear so linear consumption function বুলি কলে already তুমি এই বস্তুটো জানিব লাগিব যে linear consumption function no doubt consumption আৰু income relation but linear consumption function ত always concept এটো হ'ব rate of increment of income ৰ লগত consumption ৰ যেটো increment সেই সম্পৰ্কটো কি proportional clear মতলব মই কব বিচাৰিছো এটো মানে consumption or rate of increment আৰু income or rate of increment ৰ concept always কি proportional clear so in that situation linear consumption function ত আমি এটা straight line পাম consumption curve ডাল এটা straight line হ'ব clear কি line হ'ব straight line হ'ব কেনেকৈ straight line হ'ব এটো হ'ব here we represent income here we represent consumption clear to তুমি 0 ৰ পৰা টানিব পাৰা this is okay so এইডালে হৈছে consumption capital clear কি curve consumption capital clear consumption capital ইয়াত সোয়া income or rate of to যদি ইমান income or change to যদি y1 or পৰা y2 then consumption or change to c1 or পৰা c2 clear so এই যে ইনকাম ইনক্রিমেন্ট আর কনজাম্পশন আর ইনক্রিমেন্টৰ যেটো কনসেপ্ট বাঢ়া বা কমা ইনকাম কমিলে কনজাম্পশন কমিব ইনকাম বাঢ়িলে কনজাম্পশন বাঢ়িব বাট ইন বিটুইন দিস টু ভেৰিয়েবল যেটো ৰেট অফ ইনক্রিমেন্ট বা ৰেট অফ চেঞ্জ টু হেতু অলওয়েজ কি প্ৰপোৰ্শনাল ক্লিয়াৰ সো প্ৰপোৰ্শনাল কনসেপ্টত লিনিয়াৰ কনজাম্পশন ফাংশন হয় আৰু লিনিয়াৰ কনজাম্পশন ফাংশনত অলওয়েজ কনজাম্পশন কাৰ্ভডাল স্ট্রেট লাইন হয় ক্লিয়াৰ কেতিয়াও কাৰ্ভ শেপ নবনাবা ক্লিয়াৰ হ'ব simple concept non-linear consumption function concept যদি সোয়া তেতে হলে non-linear consumption function always কি হ'ব consumption curve ডাল curve shape হ'ব clear কি shape হ'ব curve shape হ'ব this is number 2 clear curve shape কেনেকৈ হ'ব সোয়া here income here consumption clear consumption curve ডাল curve shape হ'ব this is consumption curve ইয়াতে income ধৰা suppose y1 y2 suppose y3
In that situation consumption কিমান C1 consumption কিমান C2 consumption কিমান C3 okay so this point represent relationship between consumptions and income or consumption but eta bostu bhalke soa income jiman increment hoise income jiman badhise consumption no doubt badhise kintu rate of increment of consumption to komi jabo means consumption expenditure or rate to gradually diminish hoi jabo clear means in that situation income or consumption or relation to non proportional clear are always non linear consumption function of consumption capital always curve shape hobo or gradually it what diminishes means increases at a diminishing rate are always curve shape hobo not straight line clear means free hand curve hobo clear linear always consumption capital straight line hobo non-linear consumption capital always free hand curve hobo clear hobo goal ekdom simple concept number 3 jodi soa one is short run consumption function what short run consumption function a short run consumption function or capital always tomar ki hobo always ki hobo originor upor start hobo hetu mathat rakhiba clear means short run consumption capital always originor upor start hobo clear kyo hobo moi he bostu tu koi asu so this is the short run consumption curve clear so kyo originor upor start hoise because this is nothing but c bar and c bar nothing but what c bar nothing but autonomous consumption clear that means when income 0 c not equal 0 that means short run consumption function of short run period jodi soa income consumer or 0 holo at least consumer eta portion consumption of span kore though he consumption expenditure toka to saving or pora withdraw hoy so this is said to be dissaving he karone consumption short run or capital or jikhini autonomous consumption hoy he autonomous consumption khini saving curve dissaving hoy means saving curve always start below origin or consumption curve always start above origin moi kotha to etu kobo bisaisu saving curve jodi draw kora তেতিয়া হলে সেভিং ক্যাপিটাল এনেকা স্টার্ট হবো এই যে সেভিং অর যেখানে এইখানে মাইনাস পোরশন গুছি গৈছে সো দিস ইজ নাথিং বাট দিস ইজ ওকে মিন্স সি বার ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস সি বার দিস ইজ অটোনোমাস কনজাম্পশন দিস ইজ দিস সেভিং ক্লিয়ার হবো সো অলওয়েজ শর্ট রান কনজাম্পশন ক্যাপিটাল অরিজিনৰ ওপৰৰ স্টার্ট হয় ক্লিয়ার আর তার লগে লগে আৰু এটা বস্তু তুমি ফাংশন জানিব লাগিব শর্ট রান কনজাম্পশন ফাংশন টু এনেকা লিখে a প্লাস by or তুমি লিখিব পাৰা or a মানে c bar by here c bar nothing but autonomous consumption and b nothing but mpc clear ki mpc মই কব বিচাৰিছো কাম y1 y2 consumption c1 suppose c2 this is the change of delta c this is the change of delta y so one point to another point এর পৰা বিলৈ যদি যোৱা তেতিয়ালে delta c by delta y হ'ব this is nothing but mpc and mpc in equation nothing but b so here b nothing but mpc clear so one point to another point or to change this is slope and consumption curve of slope to hoise delta c by delta y and delta c by delta y nothing but mpc and in this equation b nothing but mpc means here b is equal what mpc so always short run consumption function duta bostu hoboi intercept and slope and here intercept nothing but autonomous consumption so short run consumption capital always start above origin clear আর he originor pora uporor pora jete draw koriba he gap to koa hoy what autonomous consumption clear hobo this is the short run consumption function clear থাকি গল তোমার আৰু এটা কনসেপ্ট হোয়াট লং রান কনজাম্পশন ক্লিয়ার লং রান কনজাম্পশন তো যদি সোয়া তেতিয়া হলে লং রান কনজাম্পশন কাব অলওয়েজ স্টার্ট কি হবো অরিজিন হবো লং রান আর লং রান কনজাম্পশন ক্যাপিটাল অলওয়েজ অরিজিনৰ পৰা স্টার্ট হবো কেনেকা এনেকা হল দিস ইজ why because long run of always a plus by
এই যে ইন্টারসেপ্টটো এই পোর্শনটো নহয় ক্লিয়াৰ মিন্স লং ৰানত অটোনমাস কনজাম্পশনস মিন্স কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ হুইচ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টু ইনকাম সেইখিনি নাথাকে ক্লিয়াৰ সেইকাৰণে অটোনমাস কনজাম্পশন পাৰ্টটো নাইকিয়া হ'ব সো ৰাইট আনসাৰ হ'ব এটো কাট ৰাইট আনসাৰ হ'ব C ইকুৱেল BY সো দিস ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ মিন্স লং রান কনজাম্পশন ফাংশনত ইন্টারসেপ্ট নাথাকে মিন্স অটোনমাস কনজাম্পশনটো নাথাকিব আৰু কেৱল স্লোপ থাকিব why because long run consumption function of income 0 to consumption also what 0 means when income 0 consumption also 0 so ei sukot tumi soa income kiman 0 income jodi ya 0 consumption nai yat no hoy jano yat origin of income 0 consumption 0 means in that situation income also 0 consumption also 0 okay so intercept na thake clear but one point to another point jodi tumi move kora one point to another point jodi move kora tetia hole tumi slope paba delta c by delta y means this is nothing but delta c by delta y means MPC and MPC nothing but B so consumption depends on income aru tar logot coefficient eta thakibo that coefficient is said to be MPC clear so finally long run consumption function always start from origin jot consumption or equation to C is equal BY B nothing but MPC and it is always start from origin jot autonomous consumption na thake clear so finally ami consumption or types buli kote keita palu sarita palu কি linear consumption function non linear consumption function linear consumption function of consumption or capital straight line hobo non linear consumption function of consumption capital curve shape hobo means free hand curve hobo clear short term consumption function of consumption capital straight line judiu hobo kintu question hoise proportional kintu nohoy hetu mathat rakhiba clear aru it always start above origin clear but long run consumption function capital always straight line hobo or more or less proportional hobo and always it start from origin jot autonomous consumption is 0 so consumption curve always start from origin clear hobo tar equation to is C is equal BY but short run consumption function or equation to is C is equal A plus BY means A here is nothing but C bar and C bar nothing but autonomous consumption and B nothing but MPC clear hobo thank you